सर्वेभ्यो नमो नमः। भवतां शमेषाम् आदरणीयानाम् आचार्यचराणां गुरुजनवृन्दानां काव्यामृतम् इत्यस्मिन् आमुखपटले हार्दं स्वागतम् अभिनंदनं च वर्तते। आप सभी संस्कृतनिष्ठ सुधी श्रोताओं का काव्यामृतम इस आमुख पटल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों, आज हम लोग पुनः महर्षि व्यास प्रणीत श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत द्वितीय स्कंध नवम अध्याय की पारायण श्रृंखला में पुनः समुपस्थित हैं। प्रकृत इस अध्याय में शुकस्य प्रतिवचनम अर्थात राजा परीक्षित ने पूर्व अध्याय में प्रश्न किया था, उस प्रश्न का उत्तर शुकाचार्य जी के द्वारा दिया जा रहा है। और ब्रह्मणो वैकुंठ धाम दर्शनम, विधाता ब्रह्मा जी का भगवत धाम दर्शन, तत्राभ्यर्थमानेन भगवता ब्रह्मणे चतुश्लोक भागवतोपदेश दानम, अर्थात भगवान के द्वारा चतुश्लोकी भागवत का उपदेश ब्रह्मा जी को दिया जाना यह निरूपित है। आइए हम लोग पारायण श्रृंखला को प्रारंभ करते हैं। अथ नवमोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच आत्ममायामृते राजन् परस्यानुभवात्मनः न घटेतार्थसम्बन्धः स्वप्नदृष्टुरिवाञ्जसा बहुरूप इवा भाति मायया बहुरूपया रममाणो गुणेष्वस्या ममाहमिति मन्यते यर्हि वाव महिम्निस्वे परस्मिन् कालमावयोः रमेत गतसम्मोहस् त्यक्तोदास्ते तदो भयम् आत्मतत्त्वविशुद्ध्यर्थं यदाह भगवानृतं ब्रह्मणे दर्शयन् रूपम् अभ्यलीकवृतादृतः सादिदेवो जगतां परो गुरुः स्वधिष्ण्यमास्थाय श्रीक्षयैक्षत तां नाध्यगक्ष दृशमत्र सम्मतां प्रपञ्च निर्माण विधिर्यया भवेत् सचिन्तयन् द्वयक्षरमेकदाम्भ स्युपासृणोद्भिर्गदितं वचो विभुः स्पर्शेषु यत् षोडशमेकविंशम् निष्किञ्चनानां नृपयद्धनं विदुः निशम्य तद्वक्त्रिदिक्षया दिशो विलोक्य तत्राण्यपद पश्यमानः स्वधिष्ण्यमास्थाय विमृश्य तद्धितं तपस्युपादिष्ट इवादधे मनः दिव्यं सहस्राब्दममोघदर्शनो जितानिलात्मा विजितो भयेन्द्रियः अताप्यतस्माखिललोकतापनं तपस्तपीयांस्तपसां समाहितः तस्मै स्वलोकं भगवान् सभाजितः सन्दर्शयामास परं न यत्परम् व्यपेत संक्लेश विमोह साध्वशं स्वदृष्टवद्भिर्विबुधैरभिष्ठितुं प्रवर्तते यत्र रजस्तमस्तयोः सत्वं च मिश्रं न चकाल विक्रमः न यत्र माया किमुता परे हरेः अनुव्रता यत्र सुरासुरार्चिताः श्यामावदाताः शतपत्रलोचनाः विषङ्गवस्त्राः सुरुचः सुपेशसः सर्वे चतुर्बाहव उन्मिषन्मणि प्रवेकनिष्काभरणाः सुवर्चसः प्रबालवैदूर्यमृणालवर्चसः परे स्फुरत्कुण्डलमौलिमालिनः भ्राजिष्णुभिर्यः परितो विराजते लसद्विमानावलिभिर्महात्मनां
विद्योतमानः प्रमदोत्तमाद्युभिः सविद्युदभ्रावलिभिर्यथा नभः श्रीयत्र रूपण्युरूपा श्रीर्यत्र रूपिण्युरुगाय पादयोः करोति मानं बहुधा विभूतिभिः प्रेङ्खं श्रिताया कुसुमाकरानुगैर्विगीयमाना प्रियकर्म गायति ददर्श तत्राखिल सात्वतां पतिं श्रियः पतिं यज्ञपतिं जगत्पतिं सुनन्दनन्द प्रबलार्हणादिभिः च पार्षदमुख्यैः परिसेवितं विभुं भृत्यप्रसादाभिमुखं दृगाशवं प्रसन्नहासारुणलोचनाननं किरीटिनं कुण्डलिनं चतुर्भुजं पीताम्बरं वक्षसि लक्षितं श्रिया अध्यर्हणीयासनमास्थितं परं वृतं चतुष्षोडश पञ्चशक्तिभिः युक्तं भगैस्वैरितरत्रचाध्रुवैः स्व एव धामन् रममाणमीश्वरं तद्दर्शनाह्लादपरिप्लुतान्तरो हृष्यत्तनुः प्रेमभराश्रुलोचनः ननाम पादाम्बुजमस्य विश्वसृक् यत् पार्महंस्येन पथाधिगम्यते तं प्रीयमाणं समुपस्थितं सत्तदा प्रजाविसर्गे निजशासनार्हणं बभाष ईषत्स्मितशोचिषा गिरा प्रियः प्रियं प्रीतमनः करे स्पृशन् श्रीभगवानुवाच त्वयाहं तोषितः सम्यक् वेदगर्भशिश्रुक्षया चिरं भृतेन तपसा दुस्तोषः कूटयोगिनां वरं वरय भद्रं ते वरेशं माभिवाञ्छितं ब्रह्मश्रेयः परिश्रामः पुंसो मद्दर्शनावधिः मनीषितानुभावोऽयं मम लोकावलोकनं यदुपसृत्य रहसि चकर्थ परमं तपः प्रत्यादिष्ट मया तत्र त्वयि कर्म विमोहिते तपो मे हृदयं साक्षात् आत्माहं तमसो नघ तपो मे हृदयं साक्षात् आत्माहं तपसो नघ सृजामि तपसैवेदं गृह्णामि तपसा पुनः बिभर्मि तपसा विश्वं वीर्यं मे दुश्चरं तपः ब्रह्मोवाच भगवन् सर्वभूतानाम् अध्यक्षोऽवस्थितो गुहं वेद ह्यप्रतिरुद्धेन प्रज्ञानेन चिकीर्षितं तथापि नाथनाथयनाथितं परावरे यथा रूपे जानीयां ते त्वरूपिणः यथात्ममाया योगेन नानाशक्तिपबृंहितं विप्लुपन् विलुम्पन् विसृजन् गृह्णन् बिभ्रदात्मानमात्मना क्रीडस्य मोघसङ्कल्प ऊर्णनाभिर्यथो शृणुते तथा तद्विषयां देहि मनीषां मयि माधव भवक्षिक्षितमहं करवाणि ह्यतदन्द्रितः नेहमानः प्रजासर्गं बध्येयं यदनुग्रहात् यावत् सखा सख्युरिवेशते कृतः प्रजाविसर्गे विभजामि भोजनम् अविक्लवस्ते परिकर्मणि स्थितो मामेशमुन्नद्य मदो जमानिनः। श्री भगवानुवाच ज्ञानं परमगुह्यं मे यद विज्ञानसमन्वितं सरहस्यं तदङ्गं च गृहाण गदितं मया यावानहं यथा भावो यद्रूपगुणकर्मकः तथैव तत्त्वविज्ञानम् अस्तु ते मदनुग्रहात्
अहमेवाशमेवाग्रे नान्यद् यत् सत्सत्परं पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋतेर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावसनेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयप्रतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सत् सर्वत्र सर्वदा एतन्मतं समातिष्ठ परमेण समाधिना भगवान् कल्पविकल्पेषु न विमुह्यति कर्हि चेत् श्री शुकुवाच सम्प्रदिश्यैव मजनो जनानां परमेष्टिनं पश्यतस्तस्य तद्रूपम् आत्मनो निरुडद्धरिः अन्तर्हितेन्द्रियार्थाय हरये विहिताञ्जलिः सर्वभूतमयो विश्वं ससर्जेदं च पूर्ववत् प्रजापतिर्धर्मपतिरेकदा नियमान् यमान् भद्रं प्रजानामन्वीक्षन् नातिष्ठत् स्वार्थकाम्यया तं नारदः प्रियतमो रिक्था दानामनुव्रतः तं नारदः प्रियतमो रिक्था दानामनुव्रतः शुश्रूषमाणः शीलेन प्रश्रयेण दमेन च मायां विविदिशन् विष्णोर्मायेशस्य महामुनिः महाभागवतो राजन् पितरं पर्यतोषेत तुष्टं निशाम्य पितरं लोकानां प्रपितामहं देवर्षिः परिपप्रक्ष भवान् जन्मानुप्रक्षते तस्मा इदं भागवतं पुराणं दशलक्षणं प्रोक्तं भगवता प्राह प्रीतः पुत्राय भूतकृत् नारदः प्राह मुनये सरस्वत्यास्तटे नृप ध्यायते ब्रह्म परमं व्यासायामित तेजसे यदुताहं त्वया पृष्टो वैराजात् पुरुषादिदं यथासीत् तदुपाख्यास्ये प्रश्नानन्यांश्च कृत्स्नसः श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यायां संहितायां तृतीयस्कन्धे नवमः हरिः ओम् तत्सत्। धन्यवादाः।